actuellement média jabra ni filɛ bagaw Mali kɔnɔ Mali fɔ kan minnu bɛ kan filɛ san minnu bɛ tila ka segin an filɛ an b'a fɔ bɛɛ ko aw bisimila aw ka baroda kɛnɛ kan ni ka baroda kɛnɛ sigilen pour 42 minutes an ka bi thème tɛ dɔwɛrɛ kan an ka bi thème bɛ sun de kan sun i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na an bɛ sunkalo kalo de kɔnɔ yalima bɛɛ kan ka sun wa sun dagalen don bɛɛ la wa ayiwa an bɛna an da don thème de la bi k'o walawala pour que anw ne bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ o la o hukumu kɔnɔna na an ye mɔgɔ fila wele actuellement média la yan nɔ an n'olu bɛna jɛ ka masala o mɔgɔ fɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ kiniyan fan fɛ o ye Abdoulaye Mayiga o ye n yɛrɛ denkɛnin quoi n denkɛnin o ti Mayiga e kɔni y'o ye ne b'a dɔn ni ma waaw ka kuma i fɛ espagnol de la wa parce que comme ni yan kun famana j'étais pas là i yɛrɛ i ti yan i yɛrɛ b'a dɔn température kun bɛ cogo min na ouais j'étais maquillée i ye temps min kɛ i ma na yan nɔ i ye température yɛrɛ kɛcogo ye ou bien parce que tout est calme tout est calme donc i nana i bɛna fɔ k'i bɛna yɔrɔ kalaya an bolo mais c'est ça donc ni ne t'a dɔn e jeli bɛ sumaya de bɔ ne bɛ yan ne y'i jeli an bɛ tila ka segin o kan yɔrɔ ko bɛ cogo di ko b'aw sa ne ɲɛnafin min bɛ la yɔrɔ e ɲɛnafin ma deli ka ne minɛ yɛrɛ e bɛ ne wele caman kɛ wali Mayiga e bɛli ko a appel kelen yira nka ye n bɛ tila ka photo ta ka video bila actuellement média site sanfɛ pour ne foyi t'a la ko bɛ cogo di b'a kan wa ko b'aw sa alhamdulilayi basi foyi t'i la kɔni non basi foyi tɛ folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlikɛbagaw ma bon n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sogolen don actuel média la nin waati in na ka baroda suit donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo olu min tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ ka émission suit donc an bɛ foli belebeleba k'u ye n'i yɛrɛ fana fo komi ni plateau famana dɔɔni donc mɔgɔ yɛrɛ kun bɛ ko yan quoi min kun kɛlen don ka n y'a formé k'a bila n ye ale de ye formé ou de y'a formé ne y'ale formé ok an b'o ye n'a nana an b'o kuma kɛ problème foyi t'a la merci beaucoup petit Mayiga n denkɛ kɔrɔbaleni an bɛ se mɔgɔ filanan ma o bɛ numanyan fan fɛ ale tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye Keyita muso de Maninka muso kɛlɛtigi Kankunba Keyita Velko an ma kɛlɛ tigɛ dɛ mais ma kɛlɛ tigɛ ne y'i tɔgɔ de fɔ mais ne y'i tɔgɔ de fɔ Kankunba Keyita mais kɛlɛtigi Maninka muso kɛlɛtigi yɔrɔ an bɛ sunkalo la i sunna kɛlɛ ma sunkalo la i bɛ sunna an bɛ sun e tɛ sun dabila i ma ye yɔrɔ dɔ ma ne ka kuma nin kan parce que dɔw bɛ yen nɔ u t'u yɛrɛ lajɛ ka sun Velko e bɛ ka ne wele plateau kan ka tila ka na ne dɔgɔya de wa ou bien yakuba de sɔgɔmada in na ayi non n bɛ fɛ i k'i hakilinata de di yan ne ni filɛlikɛbagaw ka faamuyali sɔrɔ an ka bi ayiwa Velko o la i bɛ n bɛrɛbɛrɛ de ka ɲa problème t'a la Kankunba surtout ne denmuso de ye fɛnɛ tu me dois du respect sisan kuma ye gulɔ min kuma bɛ gulɔ bi dɛ ko ji bɛ boli ka jigin kuru fɛ nka e ka dusukɔnɔbara ta sun b'i kan a bɛ ka boli ka yɛlɛ ah ne a bɛ boli ka jigin ne midi e b'a fɛ ka boli ka yɛlɛ midi ma se fɔlɔ e de b'a fɛ ka boli ka yɛlɛ midi kɔni ma se fɔlɔ Mayiga donc o kɔrɔ ko ni débat daminɛ la i bɛ jigin a kan ah ne ma fɛn fɔlɔ ne ko midi a b'a fɛ ka ko de daminɛ depuis a ma daminɛ fɔlɔ ne ko midi ma se i ka foli ka fɛn kɛ sisan nɔ n ma kuma n t'a la i bɛ ka baga ma fɔlɔ ayi bɔ a kana daminɛ sisan ne kɔni bɛ milieu la n'a daminɛ bɔ problème t'a la baroda kɛnɛ kɔni tɛmɛnen kɔni kan min kɛra kɛnɛ kan yan nɔ o ma dogo mɔgɔ si la ayi parce que o y'a sɔrɔ a b'a fɛ o ka reproduit kɛnɛ kan yan ayi o b'a sɔrɔ ne tɛ yan nɔ ne tun bɛ an kun tɛ kɛ sa a b'a fɛ o ka Kankunba Keyita i ka folikan ye jumɛn ye ka se an filɛlikɛbagaw ma yani an ka filɛlibagaw fɛ n bɛ foli las'i ma i kun famana mɛnɛ o kunna i kun taara Paris de wa ou bien i kun taara jamana jumɛn mais tu vas fɔ mun tɛ i kun bɛ ka biri kana kuma ja ta ko Paris yɔrɔ jumɛn fɔlɔ et puis les jaloux comme ça il est jaloux bɛɛ kun b'a dɔn i kun taara Paris de Parikaw bɛ cogo di basi foyi t'u la o diyara n ye i nana a diyara n ye an kun famani ma aw yɛrɛ ɲɛnafin min bɛ yen wala i yɛrɛ ɲɛnafin o yɛrɛ tun bolila ka na n tɛ a kumabaw o diyara n ye yɛrɛ yɛrɛ de i bɔra i ka séjour la i ka paix kɔnɔna na ka na anw ka Mali kɔnɔ yan nɔ tile in na kanu de e bɛ ka Paris min fɔ ne ma se k'o de faamu halisa Kankunba Keyita merci beaucoup n bɛ foli lase an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma cɛman ni musoman minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ halisa olu minnu tɛ sɛgɛn ka to ka an ka émission n'i y'a mɛn an bɛ émission ba in kɛ halisa olu de bɛ yen filɛlibaga de b'an na mɔgɔ de bɛ yen nana ni mana minnu bɛ to ka kɛrɛn kɛ belebelebaw ye toujours k'u ka continuer o yɔrɔ la an bɛ foli di tɛnku nana yɛrɛ fɛnɛ na ouais d'accord merci beaucoup Kankunba Keyita i n'a fɔ an y'a fɔ an ka kuma daminɛ la cogo min na an ka bi thème bɛ tali kɛ sun de kan yalima sun dagalen don bɛɛ la wa an bɛna an da don o de la donc o hukumu kɔnɔna na n bɛ sɔ gɛrɛ n ka n denkɛ la question fɔlɔ tɛ n ma ale la Mayiga i y'a faamu n ka kuma daminɛ na an bɛ fɛ ka kuma thème min kan sunkalo kɔni an bɛ sun na an bɛ sun na sisan an bɛ sun na an bɛ sunkalo kɔni na ayiwa basi tɛ an bɛ sunkalo la ayiwa ne bɛ sun na an bɛna an da don o thème de kan bi ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ sun na Mayiga e bɛ sun na an bɛ sunkalo la ani n bɛ sun na
d'accord donc pour que ka faamuyali sɔrɔ la sa Mayiga e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ an ye dakuruɲɛ damadɔni dɔrɔn na sunkalo ye jumɛn i ka nin ɲininkali diyara n ye sanni an ka kuma daminɛ an bɛ hakɛto kɛ ɲinikɛ bɛɛ lajɛlen fɛ donc n'an donna min gasi la a ma dɔgɔ o kama hakilina jira dɔrɔn de don donc o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i ko ko sunkalo ye jumɛn ye se ka dakuruɲɛ damadɔni na sunkalo ye bato kalo de min kɛrɛnkɛrɛnnen don mɔgɔ damadaw ye i n'a fɔ silamɛw bon diinɛ yɛrɛw la fana olu fana bɛ sunkalo mais comme an bɛ nin cadre de kɔnɔna na sunkalo o ye silamɛya jɔsen dɔ de donc a diyagoyalen don silamɛ bɛɛ kan ni sunkalo sera i ka sun i n'a fɔ a fɔra cogo min na. D'accord merci beaucoup Mayiga Kankunba Keyita i ye Mayiga ka dakuruɲɛ damadɔni mɛn sunkalo ko kan e fana hakilinata ye jumɛn ye sunkalo ko kan i bɛ se ka mun de fɔ an ye dakuruɲɛ damadɔni na. Ayiwa sani an da dɔ la i ko Mayiga yɛrɛ fɔ cogo min na nin kuma in nin bɛnnen don dɔnnibagaw de da kɔnɔ kosɛbɛ an tɛ dɔ bɛrɛ dɔn a la mais an bɛ minini min don an ka denmisɛnninya ta nin an bɛna o de fɔ filɛlibagaw ye ni min ma bɛn o ma u k'a hakɛ to dabɔ kama tɛ n'Ala sɔnna o la an b'a fɔ ne kɔni bolo sunkalo yɛrɛ min sunkalo kɔni a y'a fɔ cogo min na silamɛya jɔsen 5 ye sunkalo b'a kɔnɔna na donc a dagalen don mɔgɔ ye minnu n'i bɛ se k'a kɛ bɛɛ tɛ se k'a kɛ bana bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen u mana kɔrɔ kojugu yɔrɔ foyi tɛ kɔrɔ kɔfɛ saya kɔ olu fɛnɛ b'a la donc a dagalen don silamɛ mais communauté dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ bɛɛ tɛ se ka sun donc mun bɛ se ka sun o de ka sun sunkalo yɛrɛ fɛnɛ sun yɛrɛ ye ka i jɛ dumuni ani ji k'i jɛ o la pendant toute la journée Ala ka jɛ ye ne kɔni bɛ se ka min fɔ o la o ye sun. D'accord merci beaucoup Kankunba Keyita Mayiga i ka définition kɔnɔna la i ko sunkalo bɛ silamɛya mana jɔ sunkalo b'a fɛ donc a ka kan silamɛden bɛɛ a ka sun ni sunkalo sera c'est obligatoire i ka sun est-ce que bɛɛ kan ka sun Mayiga. Bon n'a fɔra bɛɛ kan ka sun o ye silamɛw de n'i tɛ silamɛ ye i man ka sun parce que silamɛya cadre kɔnɔna na sunkalo a dabɔra silamɛw de kama minnu dalen don Ala la donc ni e y'a ye e t'o mɔgɔ ninnu na n'i ye sun kɛ i ye fu de kɛ i ye ji bila fu i ye sunkalo min kɛ fana fu de b'i bolo i tɛna baraji kelen sɔrɔ a la. donc n'i tɛ silamɛya diinɛ la i man kan tɛ ka sun. I man ka sun wa sun in fana a fɔra cogo min na hali ni ye silamɛ fana n'a fɔra k'i ka sun don cogo min na n'i m'a don ten fana fu de b'i bolo donc règle dɔw de don principe dɔw de don f'i k'a bila a minɛn kɔnɔ de sun yɛrɛ sanni a ka di a ka donna silamɛya la communauté dɔw tɛmɛna minnu fana tun bɛ sun donc exemple tar'olu kan a dira silamɛw ma ko a ye sun minɛ i n'a fɔ a dira communauté tɔw ma cogo min na aw k'a minɛ aw ka sun don aw ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na. mais sun in yɛrɛ régime de don wa c'est sous forme de régime wa ou bien a dagali yɛrɛ wa a bɛ kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ. A bɛ kuranɛ de kɔnɔ. bɛɛ ka sun silamɛden n'a sera i bɛɛ ka sun. n'a sera ni si sera sun ye n'a capacité sera o fana kaw bɛ yen i n'a fɔ kanko i da don mɔgɔkɔrɔba ni cɛkɔrɔba ninnu da hali olu yɛrɛ ni si sera sun ye k'a sɔrɔ a kɛnɛya b'i la sun y'i ma diyagoya de mais ni mɔgɔ minnu man kɛnɛ ou bien mɔgɔ minnu bɛ taa taama sira fɛ minnu bɛ taa taama sira fɛ sisan ko n'u y'a ye k'u bɛ taa taama sira fɛ n'u tɛ se ka sun k'u to voyage la u ka sun to yen n'u sera u se yɔrɔ la u ka sun juru sara donc sun juru sarali ye diyagoya de n'i sunna n'i ye tile kelen ou bien tile fila bila k'i bɛ tila k'a sara kɔfɛ ni sunkalo yɛrɛ sera k'a sɔrɔ o ma sara e tɛ se ka sunkalo yɛrɛ in sun k'a sɔrɔ i ma nin juru sara donc musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba minnu bɛ yen ani banabaatɔ minnu bɛ yen minnu a sun fanga tɛ minnu na n'olu tɛ se ka sun a fɔ ɲɛna k'u ka fantan dɔ la dumuni tile o tile i bɛ fantan dɔ la dumuni fantan kelen la dumuni o bɛ bila i ka sun nɔ la donc nin cadre kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ sun ye diyagoya de silamɛ bɛɛ kan. d'accord Kankunba Keyita Mayiga ka kuma la ko sun dagalen don ɲɛ i kɛra silamɛ kɔni ka capacité b'i la i sera sun ye i bɛ sun mais yɔrɔ sisan tuguni a tila ka fantan dɔ ka kuma fɔ est-ce que a sun diyagoyalen don fantan ma déjà que mɔgɔ min yɛrɛ t'a dala dumuni sɔrɔ ka tila ka sun wajibiya o kan tuguni u ka tile journée kɛ a ma dumuni kɛ est-ce que a dagalen don. sun yɛrɛ fɔlɔ u ko sun nana
k'a yira mɔgɔ minnu anw minnu bɛ yen nɔ anw m'an dayirimɛ sɔrɔ anw bɛ tilela dumuni kɛ ko 3 ɲuman anw b'a kɛ dɔw bɛ yen hali kɛ o kelen ɲuman o ye baara ye o ye olu bolo donc ko su nana o de kama walasa silamɛw an tɔw ka se k'a dɔn kɔngɔ ye min ye kɔngɔ bɛ digi mɔgɔ la a bɛ se ka min kɛ mɔgɔ la an k'an fanta ɲɔgɔn la n'o kɛra i mana mɔgɔ ye kɔngɔ la kɛrɛfɛ mɔgɔ min tɛ dumuni sɔrɔ i bɛ hinɛ la parce que i bɛ miiri ne sunna ne yɛrɛ b'a dɔn sun ka gɛlɛn cogo min na ninnu fɛnɛ kelen na kɔngɔ la voilà don o don k'a fɔ ko ninnu b'a la tantɔ u tɛ dumuni sɔrɔ a ka gɛlɛn sun yɛrɛ u ko sun nana o kama walasa mɔgɔw ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya yɛrɛ o de silamɛya yɛrɛ hinɛ ɲɔgɔn na ani dɛmɛ ni fɛnw u yɛrɛ o sunkalo dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de don sutura kalo de don a kalo ka bon kalo barikama ba don an silamɛw bolo la o la n'a nana k'a sɔrɔ tant que i ka kɛnɛ sun ne kɔni bolo fantan bɛ sun parce que sun ye limaniya de ye sun ye limaniya de ye dala dumuni ko n'o o tɛ ɲɔgɔn sara sun ye limaniya de ye mais n'i y'a dɔn n'i y'a dɔn i bɛ se ka sun dɔw bɛ sun ka sun tigɛ ni ji gansan ye dɔw bɛ sun tuma dɔw la u bɛ ji min dɔrɔn k'u da ka sun limaniya sisan o sun ye limaniya de dɔw yɛrɛ tɛ limaniya parce que bon ala k'an kisi k'an tanga sa minnu b'o kɛ n'olu nana fatu sisan a bɛ fɔ cogo di olu tɛ i b'a fɔ tɛ dumuni sɔrɔ fɛ o mɔgɔ caman minnu bɛ bana caman ye u b'a dɔn u ka santé t'u permettre ka sun u yɛrɛ b'a dɔn et puis fantan bɛ sun mais fantan kɛnɛma bɛ banabaatɔ bɛ yen nɔ sun fara banabaatɔ de tɛ se ka sun n'i y'a dɔn i ka bana hali n'i y'a dɔn bana min don waati damadɔni bana de don bana in bɛ tila ka kɛnɛya n'a kɛnɛyara a wajibiyalen don i kan ka se ka sun joli sara mais ni bana de b'i la bana min ye permanent ye mɔgɔ minnu t'a sera i b'a fɔ jabɛtɛbaatɔ ni tension bagatɔ ninnu mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'olu ka tila k'u ka sun sara tuguni ne ko k'o sara e b'a fɛ k'a tigi bila problème na o dun na o ko n'i y'a dɔn i tɛ se ka sun e b'a dɔn e tɛ se ka sun e tilala ka sun tuguni au contraire de sanni i ka baraji sɔrɔ de i bɛ jurumi yɛrɛ de sɔrɔ donc ne ye ka kuma faamu sisan i ko ko sun yɛrɛ ma dabɔ ko wɛrɛ kama a dabɔra de an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na donc n'i y'a faamu sisan hali n'i ma sun juru t'a la ni ma sun n'a sɔrɔ a se tɛ ni a capacité t'i ye juru t'a la ala o de fɔ mais ne y'a dɔn kɛnɛya b'e la a kɛnɛya b'e la farikolo b'i la e bɛ se k'a kɛ e ma sun o kɔni sa mais ne tɛ ka yɔrɔnin faamu sisan a capacité bɛ ne na a kɛnɛya bɛ na mais ne b'a dɔn k'a fɔ n kan ka hinɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na ne b'o dɔn ka ban n kan ka hinɛ bɛ n dusukun na mais est ce que a wajibiyalen don ne ka sun tuguni a wajibiyalen don e ka sun ayiwa kan o la e ka kuma o la o kuma fila ye sa e bɛ ka ne kuma ne ko n'a capacité b'i la a kɛnɛya ne ko sun ko sun nana o de kama walasa an ka se ka i ka ni e bɛ sun kɔnɔna na sisan nɔ e b'a dɔn kɔngɔ ye min ye quoi mɔgɔ wɛrɛ ta ni e ye mɔgɔ wɛrɛ dɔn la e bɛ se ka hinɛ a tigi la o bɛ ne la ka ban o bɛ ne la ka ban voilà e m'o dɔn wa mais o tɛ e bali o ye ka hinɛ kɛ i ni adamaden ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bali e k'i ka alabato fɛnɛ kɔ parce que sun ye alabato dɔ de ye mais sisan an bɛ minnu kɛ ka tɛmɛ ka sɔrɔ sunkalo tɛ o ye jumɛn o tɛ alabato ye alabato ka ca alabato suguya ka ca mais sun de fɛnɛ b'a kɔnɔna na ne b'a fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ sun fɛnɛ de b'a kɔnɔna na mais sun t'i bali sun bala sun n'i ma sun quoi sun tant que e bɛ se ka sun n'i ma sun o bɛ ni ala cɛ o jurumi kɔni b'i kan na tant que e b'a sɔrɔ a kɛnɛya b'i la i bɛ se k'a kɛ i ma sun hali ne bɛ hinɛ fantan dɔ la o dama tɛ silamɛya taabolo ka ca o y'o ta yɔrɔ ye o n'e ka sun fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la e bɛ hinɛ mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔ bɛ hinɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ sunkalo tɛ o ou bien ne mɔgɔ bɛ hinɛ mɔgɔ la hali mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ an ka bɔ silamɛ minnu yɛrɛ tɛ silamɛ u bɛ hinɛ ɲɔgɔn na hali an ka tabiya yɛrɛ kɔnɔ u b'a fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na adamadenya yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna na ka sɔrɔ diinɛ ko yɛrɛ ma na mɔgɔ bɛ kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ni se bɛ min ka tɛmɛ min kan o ka hinɛ o la hali ni silamɛ yɛrɛ tɛ o bɛ yen nɔ donc sun fɛnɛ sun nana walasa ka se k'o sinsin mais o t'a bali ko e bɛ hinɛ mɔgɔ la k'e tɛ sun o t'a la i ka sun fɛnɛ kɛ tant que a kɛnɛya b'i la i b'a kɛ walawalali jumɛn b'i bolo ka se o yɔrɔ ma parce que sisan ka minnu bɛ fɛ ka ne ban sun ma e ka kuma ye yɔrɔ jumɛn parce que ale ye min fɔ nin ale ko ni a capacité b'i la ko sun yɛrɛ nana fɔlɔ de ko ka hinɛ an mɔgɔ ɲɔgɔnw na a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ tile kɔngɔ la a bon n'o bɛ ne na ka ban ne b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw olu bɛ tile kɔngɔ la ne bɛ hinɛ est ce que a wajibiyalen don bilen ne ka sun bon e bɛ hinɛ ka ban n'i tɛ silamɛ a wajibiyalen tɛ i ka sun a ye silamɛ ye n'i ye silamɛ i bɛ hinɛ donc sunkalo ni hinɛ tɔw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la koyi sunkalo y'a damana bato ye hinɛ ninnu i bɛ hinɛ fantɔ min na o fana y'a damana bato ye n'a y'i diya ka na hinɛ mɔgɔ la ni sunkalo kɔni sera sun y'i ma diyagoya de i hinɛna o i hinɛna fantanw na i ma hinɛ fantanw na tant k'i ye silamɛ sun y'i ka diyagoya de hadisaw de y'o fɔ wa e yɛrɛ y'o fɔ hadisaw wa a bɛ kuranɛ kɔnɔ hadisaw fana nana k'a fɔ ko e bɛ hinɛ mɔgɔ la e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na ninnu ye fantan ne bɛ hinɛ ninnu na donc ne dalen don ala la ka ban donc hali ni sunkalo nana comme ne dalen don ala ka ban ne tɛ sun bilen i y'a k'i yɛrɛ la koyi mɔgɔ tigi y'i nɛgɛ i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ
donc sun ye jagoya de sun nakun sun nana mun na ne bɛ ɲumanya kɛ o ni seli fɛnɛ tɛ ɲɔgɔn sisan seli fɛnɛ jɔ seli i b'a kɛ seli b'a kɔrɔ de k'a yira ko seli dɔrɔn ye silamɛya ye sun nana mun na sun nakun ka dɔ fara silamɛw ka limaniya kan ani u ka ala dɔn ala ka sebaya k'o sabati tuguni u dusukun na i n'a fɔ ni kankuda donna fantanw na ko dɔw ko ko sun nana walasa an ka dɔn fantan minnu bɛ yen an ka se k'olu fana ladege ka kɔngɔ muɲu quoi donc a bɛ se ka don o cadre kɔnɔna na mais sun nana de ka dɔ fara silamɛw ka limaniya kan ani u ka ala dɔn kɔfɛ ka ala ka sebaya sabati tuguni parce que dumuni bɛ yen ji bɛ yen ala ko k'e ka dumuni to k'e ka ji to yen waatini kogoron na e y'a dɔn ala de ko k'e k'a kɛ e tilala ka jɔ o bɛɛ kɔ ala ye donc o bɛ na ni limaniya ye k'a la dɔn fana sabati silamɛw dusukun na donc ni ye silamɛ k'a fɔ k'e de bɛ sun to yen ko e de bɛ hinɛ mɔgɔw la e bɛ ala dɔn donc ni sunkalo nana dɔrɔn a y'i ja i m'i ja e ta kɔni i tɛ sun donc mɔgɔ min yɛrɛ nɛgɛ i yɛrɛ nɛgɛ. donc n ye n yɛrɛ nɛgɛ donc ne ma sun n ye n yɛrɛ nɛgɛ ayi dun ka su dɛ Maïga a kɔni bɛ ka ne kunkolo ɲagami yan sa kan u b'a fɔ ko ne kana su e b'a la ko ne ka su ne ma f'i kana su bɛɛ e y'a fɔ dɛ kɛnɛ kɔrɔ a kɛra bɛɛ ɲɛ a ma kɛ mɔgɔ si a kɛra bɛɛ ɲɛ ani nɔ a kɛra an fila de an saba de bɛɛ y'an ka témoin ye a kɛlen bɛ jamana filɛbagaw bɛɛ lajɛlen an ka témoin ye d'accord donc Kankuba Keyita ne question yɛrɛ tɛ wuli n'a tɛ k'i ma basi ye n'Ala sɔnna ma dɔw bɛ don sun na kan e bɛ ka sun bon ne yɛrɛ maloyara sisan ne yɛrɛ bɛ sun est-ce que ne n'e ka baraji bɛ taa ɲɔgɔn ye an ka barajiw ye kelen ye baraji kɔni sisan nɔ n tɛ se k'a fɛ fɔ baraji yɔrɔ la ala de bɛ baraji hakɛ dɔn ala yɛrɛ b'a dɔn mais est-ce que o ka sun minɛ na bɛɛ kɔni bɛ sun mais min ta minɛ min ta ma minɛ an tɛ se k'o dɔn tan tɔ dɛ c'est à dire e bɛ sun ne tɛ sun mais ne yɛrɛ nana ye sisan ne maloyara dɔɔnin donc ne tugura e fɛ ka sun ka don fɛ ten parce que mɔgɔw b'a la n fɛnɛ b'a la e b'a ka sun Dawuda bɛ ka sun Mamadu bɛ ka sun bon ne yɛrɛ kɔni maloyara sisan ne fana bɛ fara aw kan n fana bɛ sun aw fɛ ten ka siran mɔgɔw ɲɛ k'i ɲɛ jɔ ala la o de y'o ye o de ye kɛ e ma sun ala kama o mais o la kan n kɔni sun kɛ ayi o caman tɛ sun ye koyi et puis i b'a dɔn o mɔgɔ caman bɛ taa sun tigɛ kɛrɛfɛla na mɔgɔw ɲɛ de o ye mɔgɔ ɲɛkɔrɔ su de o ni bɛ su na tɛ kelen ye o caman bɛ taa u bɛ sugurulu mɔgɔw fɛ u bɛ bɔ u bɛ t'u kɔnɔ fa n'u nana u b'u ɲɛ kun bɛ ala kale k'a fɔ ko ni tilela kɔngɔ la nin ma ji bɛ nin ma dumuni kɛ mais est-ce que o t'an yɛrɛ ka société nɔya kan o tɛ société nɔ ye o ye mɔgɔ yɛrɛ de ye i yɛrɛ ka degré bɛ cogo min na mɔgɔ sun ye limaniya de ye mɔgɔ bɛ se ka dumuni cogo di e yɛrɛ ɲɛ bɛ dumuni na ji b'i bolo a se b'i ye k'a kɛ mais k'a jɛ i yɛrɛ la ala kama sun y'o de ye ala bato de don k'a dɔn nin se bɛ n ye k'a to yen nɔ ala kama waati damadɔni kɔnɔna na sinon an bɛ sun na tan tɔ ji b'an kɛrɛfɛ an bɛ se ka taa butigiw filɛ nin jiw bɛ fɛnw bɛɛ bɛ yen an bɛ se ka taga dun mɔgɔ tɛ bɔ a kalama mais e y'a dɔn mɔgɔ ɲɛ t'e la mais k'a to yen nɔ ala kelen kama sun yɛrɛ o limaniya de don ne y'a dɔn e tɛ se k'o kɛ k'a fɔ ko tɔw b'a la ten n fɛnɛ b'a la ten e bɛ siran ala ɲɛ k'i ɲɛ waga ka siran mɔgɔ de ɲɛ sa k'i ɲɛ waga ala la ka na sun ten tɔ n'i bɛ sun i yɛrɛ b'a dɔn i dusukun na ŋaniya sun yɛrɛ ŋaniya de bɛ ta fɔlɔ yɔrɔ i bɛ ŋaniya de ta sani i ka sun fɔlɔ donc i b'a ŋaniya de ta mais sun na mais sun sani i ka sun yɛrɛ fɔlɔ donc i bɛ sɔrɔ ka sun kɛ o la sisan nɔ bon ni e y'i ta kɛ ko tɔw b'a la n fɛnɛ b'a la tɔw kɔni b'u ta la cogo min na e fɛnɛ ta la ten ala yɔrɔ yɛrɛ e kɔni bɛ ten tɔ o contraire o bɛ b'a fɔ ko n'i ko ko tɔw bɛ seli la i bɛ seli la ka t'i jɔ seli golo ka ten tɔ ka kibaru bila ko tɔw fɛnɛ bɛ k'a bila mais ni ala cɛ ala de b'o dɔn ko in bɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la i diinɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ɲɛ b'i la n'i y'i dogo mɔgɔw la cogo o cogo ala ɲɛ b'i la donc kana don ko la mɔgɔw kama ka siran mɔgɔw ɲɛ ka i ala to yen quoi donc n'i bɛ don ko o ko la surtout sun ala ko de don d'accord ok petit Maïga yɔrɔ min na n ko n ko société nɔ don n bɛ fɛ ka a question ni walawala e ye i ka ɲɛnabɔli dɔɔni di n ma a ko la n ko société nɔ parce que ni sunkalo kalo in sera ka ban c'est à dire a bɛ wajibiya mɔgɔw kan ni minnu bɛ se o minnu tɛ te o a bɛ fɔ i bɛ sun de n'i tɛ sun hali groupe yɛrɛ dama n'aw sigira ni e tɛ sun na i bɛ u b'i i tigɛ i tɛ bɔlɔwale ne tamasere quoi karisa yɛrɛ tɛ sun yɛrɛ a bɛ tantɔ a bɛ tantɔ donc est ce que o tɛ caman fɛnɛ pousser ka don a la ka sɔrɔ a man d'u ye a se t'u ye a capacité t'u la bon n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ se ka sun a ma sun sunkalo dere fɛ a tigi bɛ taa ji min ka dumuni kɛ bɛɛ ɲɛna
bon o yɛrɛ kan ka kɛ maloyala ko ye n'i ye silamɛ o kan ka kɛ maloyala ko ye k'a fɔ ko mɔgɔw sunna ne fana sunna o kɔni i tɛ sunna o i tɛ sunna dɛ i bɛ kɔngɔ lamunu dɔrɔn de la k'i yɛrɛ tɔɲɔ o juru fana bɛ tila ka sɛbɛn i kunna parce que o yɛrɛ dɔw bɛ kɛ nafigiya de diinɛ kɔnɔna na ka mɔgɔw ye ka sun e fana taara mɔgɔw nɔfɛ ten mais e ne poussé ka ne bila la o ne m'i poussé n'i y'a dɔn k'i b'i yɛrɛ ye fɛn cadre kɔnɔna na i b'i yɛrɛ bila a kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ ko ma k'e tɛ sun n'i y'a dɔn k'i silamɛya kanu b'i la i bɛ se ka sun kɛ ni mɔgɔw fana y'i poussé ka sun o sugu dɔw bɛ mɔgɔ encouragé de i ka sunkalo bonya ani i ka sun o la ni san yɛrɛ sera hali n'i ma nin sunkali minɛ i n'a fɔ minɛ kan ka kɛ cogo min na ni san yɛrɛ sera i b'a labɛn k'a fɔ i b'a ŋaniya ta k'i bɛna sun i n'a fɔ silamɛw bɛ sun cogo min na ka sun o la o sun baraji bɛ sɛbɛn mais k'a fɔ ko mɔgɔw sunna ne fana sunna o kɔni i bɛ k'i yɛrɛ tɔɲɔ dɛ hali i ka taa ji min ka taa dumuni kɛ sinon i tɛ sunna dɛ i bɛ kɔngɔ lamuɲu de la wa baraji kelen i t'a sɔrɔ a la. mais e ka n'o fɔ dɛ. I tɛ baraji sɔrɔ dɛ. a sɔrɔ parce que ala de kama e bɛ ka kɛ adamadenw de ala de kama. mɔgɔ min poussé dɛ. an bɛɛ ka sigi sisan an bɛɛ bɛ sunna e dun ko k'e ye silamɛ cogo di e bɛ se ka n'i sigi an cɛla e bɛ dumuni k'an ɲɛna ka ji min an ɲɛna k'a sɔrɔ k'a fɔ k'e ye silamɛ an dun ye ɲininka i ko k'i tɛ ko bana t'i la foyi t'i la nka dɔrɔn e y'i ban ka sun ko parce que sun man ne bi e ye ban ka sun ou bien ne yɛrɛ tɛ fɛ ka sun e bɛ se k'i n'i sigi an cɛla cogo di. n'a ma o yɛrɛ kan ka kɛ maloyala ko de ye. n'i ma sun o de la diinɛ mɔgɔw u b'a fɔ t'i ka dumuni kɛ kɛrɛfɛ kana n'i sigi sunbagatɔw cɛla ka dumuni kɛ jurum b'a la parce que hali n'u m'a f'i ye dɔw ka dumuni yeli dɔrɔn e bɛ jurum sɔrɔ la parce que olu bɛ sun de la olu bɛ ka kɔɲɔ mun de kɛ e bɛ n'i sigi cogo di ka dumuni k'olu ɲɛnɛ e yɛrɛ kan ka maloya la hali silamɛya tɛ i yɛrɛ kan ka maloya la fɔlɔ quoi donc n'a ma ɲɛ i tɛ sunna dɛ taa kɛrɛfɛla la i ka t'i ka dumuni kɛ ba ye mais kana na nkalon tigɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ sunna k'i fana bɛ sunna ka don sunna ten tɔ n'a ma ɲɛ i tɛ sun i ni ala cɛla mɔgɔ bɛ sun kɛ i ni ala de cɛ don i ni mɔgɔ t'a baraji sɛbɛn ala de b'a sɛbɛn mɔgɔ si t'a sɛbɛn donc ni e sunna ko mɔgɔ fɛ ko tɔ b'a la e b'a kɔngɔ muɲu de kɛ baraji t'i ye jurumu b'i ye ka fara kan. wa misaliya min yɛrɛ taara mɔgɔ ninnu kama minnu bɛ sun mɔgɔw nɔfɛ k'a sɔrɔ u tɛ sunna k'a fɔ ko mɔgɔw sunna dɔrɔn olu sunna ko ni sini jɔ don ni sunbagatɔw taara u ka sara minɛ minnu fana bɛ ka sun mɔgɔw nɔfɛ olu fana bɛ taa ko bɛ t'u ka sara minɛ ala b'a fɔ ko ayi ko yan tɛ aw tun bɛ ka sun mɔgɔ minnu ɲɛna diɲɛ kɔnɔ k'a ye taa aw ka sara minɛ olu bolo donc olu ta kɛra a la fu de fu o de don donc olu tun tɛ ka sun ala kama olu tun tɛ ka sun dɔrɔn ko mɔgɔw sunna n fana sunna donc baraji kelen t'i ye i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn wa jurum fana bɛ ka sɛbɛn i kunna donc n'i ma ɲɛ k'i tɛ sun i bɛ se ka t'i dogo yɔrɔ dɔ la ka dumuni kɛ mɔgɔ t'i balo la o b'i ni ala de cɛ mais e ko k'e ye silamɛ mɔgɔw sunnen sigilen bɛ yan nɔ e bɛna dumuni k'u ɲɛna panpara ka ji mun ɲɛna panpara ka sɔrɔ k'a fɔ k'e ye silamɛ donc o ye mɔgɔ tɔɲɔ de ye. Baluko ne filɛ o y'an yɛrɛ ka kun tɔɲɔ. ne t'a dogo ne ma sun ne b'a yira ne ma sun mais dumuni kɔni mɔgɔ tɛ dumuni da kɔnɔ n da kɔnɔ ka don mɔgɔ ɲɛna ni n bɛ n ka dumuni kɛ n bɛ taa kɛrɛfɛ n bɛ taa n ka dumuni kɛ kɛrɛfɛ. donc sani mɔgɔw ka don sun na u k'a lajɛ sun yɛrɛ ye min ye fɔlɔ. ka sira mɔgɔw ɲɛ k'i ɲɛ waga ala la ala de dun bɛna taa i juger fɛn bɛɛ bɛ dɔ de. o de la sani u ka sun an kɔni bɛ nin fɔ sani u ka sun u k'a lajɛ sun ye min ye ani sun bɛ kɛ kun min kama ani mɔgɔ jumɛn ni jumɛn kan ka sun donc k'i ta k'i bila fɛn kɔnɔ ten i tɛ min kɔnɔ ko dɔn donc i kɔni i b'a kɔnɔ ten dɔrɔn. awɔ yɔrɔ la an b'a fɔ parce que ko diinɛ yɛrɛ ɲɛɲini de sani ka don a la i b'a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ de n'i girin k'a dɔn ala tɛ ka sɔrɔ i t'a ɲɛ dɔn baraji t'a la e mana da seligolo kan ko tɔ bɛ seligolo kan ka don sunna tɔ b'a la e tɛ seli sɔrɔ an dɔn ayiwa a ma nɔgɔn dɛ. donc Mayiga an ɲɛ bɛ minnu na kɛnɛma les plus démunis minnu bɛ sira gitɔrɔnagaw la olu kɔni hinɛ bɛ ne minɛ parce que est ce que olu fana tɛ k'u wajibiya ka sun. Maïga, est-ce qu'il y a d'aller est-ce que c'est obligatoire pour eux de jeûner? C'est obligatoire. Nous de fort. En tant qu'il est islamé, son capacité est là. Les personnes démunies, en ata le jurato, ala wa haketo, munu singile mai ou bien munu bolo kile mai wa haketo ani munu nye mai. Nous o te son balo. O yo ala ka dan togo di o ala de o dan tento donc o nu sun te ɲɔgɔn ɲɛ sira la
et nous qu'on ko ye islamé ka fo ko mbolo gele te ou bien singele ma ou bien nyete yelike ntesun o ta nyere o be sune na fanga bula a kenya bula mais na soro o mangene ou bien bana do bolo be korola kojugu o fana charte be donc a fo ko nye le jurata ko ntesun on ne sun ta nyonya sara. D'accord. Et quand ni sun te ga sira c'est ça yoro bebe fa dumunna c'est-à-dire ibi nyana wolo ma dumunu na de ate min bolo dum ate min bolo ere c'est-à-dire ire ka kuma do ya fo ko u be ji doro ne mi est-ce ota ni oyo ye asigi nyoko kunda sam exemple misali akunguru ni konna la e fe no ni suntige be fe no ika tabalika no be fa bonne fe no ni suntige be ni fe no ame ji de mi bonne ke e o suntige sula kanga ji la de est-ce ate ni manya bonne du sukuna bel ko wala ngiro fo sun na kundo te ineya e mana e shuna e rekle na kongola e ado kongo e mi e be ko sunte e bi sigi nyogona dumuni be bulo ampaka e fo ka fa ala tara ba ke to komina e sigi nyogo be no o te ka dumuni so fapta dumuni to bo o be ka jire mi ka sunte ke est ce que e ga shun yere mi na fola an ka nga nyogo nyine nga fola de e kon klena ma dumuni nge kon mais est ce que e ga shun na wa est ce que e be shun kun yere don wa ne ebe shun kundo wala ete so ga tabali fa dumuni na ka isigi nyogote o be ka ji ke doron ka sun tege e ma se ka ta dumuni doma o te se ka ko belu ne esigi nyogo e ya bala kongo bolo aklena shuna be ka jire mi dumuni be bulu e kan de ka ta dumuni ka dumuni da fenema e ka dumuni ne ali ba class gorona ne isigi nyogo e o fo ko e ma wa fo dumuni ni bi dumuni regla isigi nyogo kini afa no ma afa e ka ngo so dumuna dumuni re kasa mana do mo ko nuna yere folo ba fo ko ko sema fenati gina ko jurum do bala donc e nya bala o be shune la e fene be shune na ambe sungolo ko na fene e islamere fene yi e ala madine fene ka fo do ko hinate du sukuna e be sekete ka dumuni fato ko do fa ba to ta ka ta bo nyamala e sigi no ko be mo dumuni soro ante jate islamere fere donc yini bosuna normal etes sun kore hineni magari e be se ka sun sigi no ma dumuni soro to godi I kanga dumuni takata datigi ma al na tigi ma fie ere de kanga ye ka takata de wa mo kana bo akala ma al ni dogoro e bi jono tiga dumuni I kanga ke wa ba bara di soro nya fene d'accord ne ni petite histoire do me wajulu kala do de afo sungolo ko nate ako che do be no che nga seluko kuntete nto mais che tara che sogo che me sogo do de kunke menaki te sogo nati donc atara misiru kono ko do de afai ko do de tara nyini ka fo che nyi ko che mbe aljina kono ko che ko ale be aljina kono ko bisa ke to de kale mo ga selte te nto fo ete nto donc akadu ngata miride ka be ga action do de ko ore kama ko mo ko nyumando ko ala kala ka bla aljina kono ka be aljina mo ko fe che tara miri ga mi che ko kala kon te fe wore ke ko ale sigi nyoko muso be no mi ba le kere fe muso filiatore do a che bane do anaka dem se no be dongo do ko nale ko na ka sarata ale be saratla ano class lati ale be fanglo do ma o ka dem a belone ale be fangleta ko ko ba ko ne do i waro ga ko hine ko ni hine islamia ere hine ni magari e o kanga do ala ne e fora ke o sungalo konna na e ga sun e ga dumine ke faka kila ka ta bon do ma sare kere fe ire kan nyine nga est-ce que ne islamia fola est-ce que ne be ga shunga fola oui tiens merci beaucoup quand on va quitter Maïga am se ka solution du men so c'est ça no su tabiyo kan mun kan su mun man su le niveau de suna I kan ga ni to go du am se ka solution du men fo en flel ke bo na ni malo u kana do ku feti u kana ga ne tay waka sunte ko ami solution mi fo ama fo nyana sanu ga don suna munu te silamaya yɛrɛ kɔnɔna na pewu sanu ga fɔ ko ni mɔgɔw suna ou bien an sigiɲɔgɔn bɛɛ bɛ sun fana ka sun o k'a lajɛ ka don silamaya kɔnɔ fɔlɔ o y'a fɔlɔ a filanan n'u donna silamaya kɔnɔna na o k'a lajɛ silamaya jɔsen ye mun ye fɔlɔ parce que sun bɛ jɔsen de kɔnɔna na o mana bɔ yen o ka taa sun kibaruyaw ɲini sun bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ kun jumɛn kama a bɛ kɛ waati jumɛn ni waati jumɛn u k'a ɲini k'o bɛɛ dɔn o ka sɔrɔ k'a fɔ ko bɛ sun o la wajulu bɛ yen nɔ n'a tigi tɛ se ka wajulu lamɛn n'a y'a sɔrɔ
a bɛ se k'a déplacer ka taa karamɔgɔw fɛ yen ou bien application yɛrɛ bɔlen don sisan musulman application yɔrɔ bɛ ou bien a yɛrɛ recherche dɔ bɛ sɔrɔ net sanfɛ u ka courage dɔw la tant que silamɛya kanu b'u la u ka courage ta u ka silamɛya batow ɲɛɲini k'u dɔn fɔlɔ ani u bɛ kɛ kun min kama sanu k'a fɔ k'u bɛ don a la tɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔw sunna ou bien sun diyara ne bi dɔrɔn n sunna ten o t'a ɲɛ dɛ baraji t'a la donc an t'u nɛgɛ baraji kisɛ kelen t'a la o ye temps perdu ye ani kɔngɔ lamuɲu fu. D'accord. Pour la petite star mais Madu Doumbouya ay ko ma ay lu dira to fa ale o do mais an b'a fu à la qualité silamɛ don a bɛ wajulu di fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a ka wajulu mɛn wa a bɛ tiɲɛ de fa kɔnɔna la fɔ n'a ma diya ye sisan a b'a tiɲɛ de fɔ ale ko ni ala bɛ sunkalo kɛ ko walasa ka se ka nafigiw an bɛ ka min fɔ minnu bɛ su mɔgɔ fɛ tɛ olu a bɛ jate b'a fɔ olu ye nafigiw de ka nafigiw ni silamɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko ka sunkalo kɛ tilema gɛgɛgɛ tile ka fari waati min na o la n'o kɛra ko silamɛw ni nafigiw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o dun ye tiɲɛ dɛ parce que limanɛ don ne limanɛ tɛ e bɛ ka kɛ mɔgɔ kama an ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn cɛ la fewu a ma nɔgɔn donc Mayiga i b'i ka foli kɛ o story na an ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ko alabato ninnu bɛɛ la k'a bɛɛ bɛ se ka kɔlɔsi ko fɔ fɛn kelen k'o ye sun de ko parce que sunbagatɔ de bɛ se k'i to ka wuli fajirida fɛ mɔgɔw nɔfɛ ka suguri dun mais k'a yira mɔgɔ la k'a bɛ sun na ka tila ka bɔ ka taa dumuni kɛ fitiri mana se ka tila ka na k'i ɲɛ kumu kan k'o sun ko ala kelen dɔrɔn de bɛ se k'o kɔlɔsi donc an bɛ hakili jigi kɛ u k'u janto kosɛbɛ kosɛbɛ sun na donc sun tɛ manamana ko ye dɔrɔn ko n wulila dɔrɔn n bɛ se ka don a la ten tɔ o t'a ɲɛ dɛ u ka wuli k'a ɲɛɲini ani n'a ma ɲɛ k'u bɛ sun awa fo sun charte bɛɛ ka dafu la ni bɛ sun fɛnɛ sun dafara kana sun ko mɔgɔ bɛ sun ten o yɛrɛ a fɔ ni bɛ sun ka sun tigɛ ten tɔ foyi t'i la n'i b'a juru ma kɛ dɔn i tɛ sun yɛrɛ i tɛ sun k'i b'a fɔ k'i b'a tigɛ abadani d'accord Mayiga i ka foli k'an tugu la parce que jɛmukan bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'i fana fo i ye n wele ka n'i ka plateau sanfɛ tuguni i yɛrɛ nana i yɛrɛ donc i bɛ fɛ k'i gɛn ka bɔ plateau in sanfɛ yɔrɔ n bɛ plateau in yɛlɛma ka kɛ n tɛ sisan k'i gɛn k'i ni kanko bɛɛ bila kɛnɛ ayiwa yɛrɛ bɛ to ka kɛlɛ tigɛ an ka tila émission na an b'o ko ɲɛnabɔ yan n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ fɛn fɛn kun bɛ k'an suit nin waati in na ani olu min bɛ commentaire bila ka j'aime bila donc an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ olu min tɛ sɛgɛn o tɛ ɲinɛ ka Actel k'u sɔgɔlen tɛ Actel Media la ka i ka baroda suit donc an donna min gasi la émission kɔnɔna na an b'a dabɔ o kama hakili jigi dɔrɔn de don ani an da sera an hakili ye minnu sɔrɔ k'a lase u ma an y'o dɔrɔn de kɛ donc u ka hakɛ to n'an donna min gasi la a ma dabili o kama. D'accord, merci beaucoup Ablaye Mayiga Kankuba Keita i bɛ rapidement i bɛ solution damadɔni di hakilina ye solution damadɔni di ka Mayiga ta dafa ale ni i bɛ ka foli k'an tɔgɔ la komi jɛmukan sera a kuncɛ yɔrɔ ma. Solution kɔni solution wɛrɛ kɔni tɛ k'a fɔ mɔgɔw k'a lajɛ k'a fɔ ko sun ye limaniya de ye silamɛya jɔsen dɔ de don n'i y'a dɔn i bɛ se ka kɛ i b'a kɛ n'i y'a dɔn i tɛ se ka kɛ fɛnɛ ayiwa o bɛ ni ala fɛnɛ cɛ n'i ka état de santé dɔ bɛ yen n'o tɛ ala de b'o dɔn i kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye an b'o de minɛ mais i ni ala cɛ ala bɛ tiɲɛ dɔn hali n'i dogo mɔgɔw la i tɛ se k'i dogo ala la togo o togo donc an k'a fɔ o hukumu kɔnɔ n'i bɛ sun ala kama kana sun mɔgɔw kama ten tɔ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ silamɛya diinɛ ko yɛrɛ kɔnɔna na silamɛya yɛrɛ ka bɔ yen i b'a kɛ ala de kama a si tɛ kɛ mɔgɔ kama n'a fɔra diinɛ kaba kɔni o ye ala ko de ye mɔgɔw ta bɔra la ka ban donc an b'o f'u ye minnu tɛ se ka sun fɛnɛ u b'a dɔn u man kɛnɛ bana b'u la ka sun ka tila fo ka taa u ka faga tuguni juru min b'u ye dɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko juru de b'u ye ko baraji t'u ye minnu b'a e b'a dɔn e ka état de santé tɛ permettre ka sun e bɛ tila k'i jagoya ka sun ko mɔgɔw ɲɛ siran ɲɛ baraji t'a la i bɛ juru min sɔrɔ kɔtɛrɛ o de y'a to a fɔra mure bɛ yen mure bɛ yen ni mɔgɔ min tɛ se ka sun i b'a mure bɔ hali wa muso kɔnɔma ale tɛ sun mais ni i jiginna kɔfɛ i b'a juru sara minnu ta ye bana gɛlɛma ye minnu tɛ se ka sun olu b'a to yen nɔ hali mɔgɔkɔrɔbaw bɛ sun tant que i b'a dɔn i bɛ se ka sun k'a fanga b'i la i bɛ sun mais n'i y'a dɔn ka ban se t'i ye bilen fanga t'i la bilen donc e fɛnɛ bɛ mure fɛnɛ bɔ i b'i ɲin bɔ a la donc ala tɛ jigi i la ala yɛrɛ b'i a dɔn ka ban i ni ala cɛ la ala bɛ tiɲɛ dɔn ka ban donc o de tun bɛ n bolo ka fɔ n'o bɔra yen nɔ n bɛ foli lase an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma minnu tun y'o sigi k'a lajɛ an k'a fɔ ye k'an kun sigilen miniti damadɔni ko mais k'an ye kuma minnu fɔ
nafa kana digi mɔgɔ la an hakililata kɛ fɔ voilà bɛɛ fɛnɛ k'a lajɛ an ka essayer an ka état d'esprit changer sungo kan sunkalo yɛrɛ mana se malien kan malien bɛ sun kɛ i b'a fɔ film sugu dɔ de fɛnɛ o yɔrɔnin fɛnɛ k'a fɔ o man ɲi dɔw bɛ t'u sigi ka ji bɔ u yɛrɛ kan k'a filmer ka yira mɔgɔw la e sunna ala de e sunna mɔgɔ de ya e tɛ se k'a sera e ka t'i sigi k'i yɛrɛ filmer k'a yira mɔgɔw la k'e bɛ sunna nafa t'o la nafa t'a la mɛnɛ nafa foyi t'a la u ka dɔn k'a fɔ nin fɛn min dɔw man ɲi nin dɔw ni blasphème nin fɛn min dɔw man ɲi mɔgɔw bɛ ko dɔ kɛ u t'a jurumu dɔn mais n'i kumana u b'a kuma caya ka sɔrɔ juruma ko de don an b'o yɔrɔnin fɛnɛ bɔ a la n'o bɔra la n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ Mayiga Ɲumana y'an wele ka kɛnɛ kan kana fɔ k'i b'an wele dɛ y'an wele ka kɛnɛ kan de a diyara n ye n'an ma sɔn dɔrɔn an fɛnɛ fo sabali ma n'an ma sɔn dɔrɔn an b'a bɔ a ka plateau sanfɛ k'a yɛlɛma k'a kan ta ye n ma Mayiga de wele t'ale wele o ale bɛna a yɛrɛ de parce que ne bɛ yan don dɔ a y'o boli ka na o kɔni o ye tiɲɛ ye a welela a bɛ boli ka na de surtout ni ne bɛ kɛnɛ kan toujours a b'a essayer f'a ka na de d'accord merci beaucoup donc an filɛlikɛbagaw an b'a fɔ aw ye ko nin y'an selen ye an ka jɛmukan kuncɛyɔrɔ ma an ka bi thème tun tɛ dɔwɛrɛ kan an ka bi thème tun bɛ sun de kan yalima sun dagalen don bɛɛ la wa aw yɛrɛ ye faamuyali caman sɔrɔ a la an ka maaba fila welelen ninnu da don kuma caman na k'a fɔ aw ye ne yɛrɛ ye n ka tata caman sɔrɔ a la wa ne yɛrɛ tɛna don sun na mɔgɔw fɛ tuguni ne bɛ sun ala kama n tɛ sun mɔgɔw kama tuguni donc aw fɛnɛ k'aw ta kɛ de même bon a capacité minnu fɛnɛ la ka sun faut pas vous forcer sun ye n'a ma se ka sun a b'a jaga bɔ i n'a fɔ Kankunba y'a fɔ cogo min na a b'a jaga bɔ a kana kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko ye a y'a kɛ ala ɲɛkɔrɔ ko ye a capacité bɛ minnu fɛnɛ la a y'a kɛ ala kama aw ka sun régime dɔ fɛnɛ de don a t'a dɔn dɔrɔn de a ka ɲi aw yɛrɛ ma régime alimentaire de don a ka ɲi aw yɛrɛ farikolo ma donc an b'a fɔ aw ye ko pour que aw bɛ se ka an ka jɛmukan in sɔrɔ a b'aw sɔgɔlen to Actuel Media la Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media n'an ka site internet no www.actuelmedia.net wa jɛmukan in bɛ di aw ma chaque jeudi à partir de 13h an b'an ka mɔgɔba welelen filaw fo n'o ye Abdoulaye Mayiga ye ale yɛrɛ ye n denkɛkɔrɔba a bɛ Actuel Media la an ka foli b'a ye an bɛ mɔgɔ filanan fɛnɛ fo o ye Kankunba Keyita ye a fɛnɛ bɛ Actuel Media la yan nɔ an ka foli b'a ye donc an b'a fɔ ko aw k'an bɛn jeudi wɛrɛ wasalam ala k'an ka sun kɛ baraji ye